এই ভিডিওগুলো দেখে হাসতে হাসতে আপনার চোখে পানি চলে আসবে। তবে শর্ত হলো আপনি যদি এই ছবিটাকে মন থেকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নাম্বার 2। अभी मजा आएगा ना। নাম্বার 1। अरे दीपक भाई कैसा है? ठीक है भाई। ठीक है भाई चलते हैं। भाई इसमें पूरा टीम में पंचर है, नया ट्यूब लगाना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है भाई, जरा ये वीडियो देखना। ये फंस गया सी ये मंगल